mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian. Nay. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Una sa tanan, basi kung dula-dula signal namon, pabalaan nyo lang kami ha. Bangod na nga gina-troubleshoot naton nga system, ay bangod sa brownout nibla. No, bangod sa brownout, apektado kita. Kagol pilang ga-fluctuate na di ang power supply sa amon nga area. So, pasensya. Pero sa atong mga listeners ka mga viewers, kumusta na kamutanan? Luzon, Visayas, Mindanao, syudad ka probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz Negros, Occidental, Bacolod, kag Guimaras. Mayong gabi mga kanyuslan. Sa subong nga gabi, may mga topiko kita nga hatagan sa pagdamot. Kag hindi na kita magpadugay pa aton hatagan sang ligwa ang aton nga makauturan para makapamati sa sining nga mga headline. President Bongbong Marcos nagpositibo sa COVID-19. Samtang DOH nagpahayag nga alarming na ang pagsaka sang kaso sang dengue sa pungsod. Ayan mo niyang dapat ang hatagan sang pagtamod, no? Kay tama niya kadelikado ang dengue, no? So mabudlay niya ang dengue ning lamok ne. Kinanglang ginading magaugyon ang tanan kay basi mabutang sa langalang inyo ang pamilya o kung kabataan. Sa dugang pagid nga balita no sa Department of Health ngara sila sa likod sa pag-back up sini sa implementation sa nga Department of Education nga face-to-face classes. COVID-19 na vaccination hindi compulsory and o kon hindi mandatory suno sa Department of Health. DOH nagapabutyag ginambalan ni President Bongbong Marcos nga dapat studian sa Mayo ang ining ginapagwa nga COVID alert level para nga mangin maayo sa pananawan sang publiko. Aton man karon hibalo ng unang adlaw sa pagbalik sa daan nga mga ruta sang mga salakyan sa syudad sang Iloilo. Matapos nga ginsuspend ni Mayor Jerry Triñas ang implementation sang local public transport route plan sa syudad. Di madamo ang nagkalipay, no? Madamo ang nagapabutyag nga dapat magapabilin na lang ang daan nga ruta. May ara gani iyang balaya tuyo nang ibaligya mo. May ara man niya ganing apartment tuyo na nila baligya kay way man sang ruta na nga na-assign dira sa ilang nga lugar. Makon nyo na nga pamyerdihan. Kagang iban nga mga boarding houses ay iban nga mga tag-iya nagapanghakroy. Kay way na sang naglabay nga mga salakyan dito sa ila ting iban nga mga nagaboard naghalin man kaysa mabutang sila sa langalang o kung madakan sila sa pamilite pa lang. Ti amo ni nga nagahalin ang iban. No, ang iban naton nga mga pumuluyo nga instead nga magboard sa iban ning lugar, partikularmente dira sa Landone, dito sa Burgos La Paz, sa Hirios, ti kung way malangan may nagaagi dito nga salakyan, way malang sang ruta nga na parte ni sir, ano pang ang ginahulat mo, ano pang sagad ka tiner dira sa lugar kundi sa ilo ka na lang.
Ang ini nga impormasyon ginadolong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang ini sa Smart City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market. Ara sa kilid sang Los Filipinos Bakery kaga ini makitaan man sa atubang sang Berlin Pharmacy. Pangitaan nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Takusalme kung mag-order kamo sa mga bulak. Pwede man kamo nga makatawag sa 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop. Kag basi gusto nyo nga magbakal sang itlog, yara sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato kag priska. Pwede ninyo matawgan dira si William kag si Josie Lagman sa ilang landline 5230039. 5230039 kag 0947-856-4729. So sa aton nga malises kag mga viewers, kadtuan tang party ni sa local public transport route plan. Timayo to kay na nga mayara na nga biyahe pakadto sa Doctors Liganes, no, pakadto sa La Paz, sa Burgos, no, nga halin sa Tagbak kag Ceres Terminal. Mayara naman nga biyahe sang Uton halin didto sa Banwa sang Uton pakadto sa Atria o konstubang sang Ateneo School. Lapos dason sa Diversion Road pakadto sa San Pedro Molo, lapos naman sa ilang Molo Plaza balik sa ilang destinasyon. Mayara man kay na nga nagbiyahe pa iya ka Pavia, no, Pavia. Diretso man siya dito sa Doctors Hospital pakadto sa iyaman nga ruta, no, balik naman dito sa Ungka kag diretso sa Pavia. Dili pa yung mga tao kay tag-isa lang kasakay, no? Tag-isa lang kasakay, hindi na sila mag-double ride, hindi na sila mag-triple ride. Mayo-ayo, at least nagan-nagan. Kaya ang ginatanaw ni sa mga pumuluyo, nga kung hindi ini masolusyonan sang syudad, base mabutang sa lang-alang ang economy sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag mabutang man sa lang-alang ang mga magagmay nga negosyante nga makaluluoy, timakon mo na nga. Grabe ang pagbabaka-baka nila pa tapos ang ilang mga dala. Tikaw kung kapila sila magsakay, kapila man na sila nga maghakot-takot sang ilang mga kargamento. Tika luluoy lang na iban mga may edad-edad na nada. Mayo lang kung ng driver maghakwat man eh. What if karon ng driver nga tamad man manghakwat? Pabayaan niya lang niya ang vendors, no? Pabayaan niya lang niya ang iya pasahero nga naga putoy-putoy na hakwat sang iya nga mga dala. Diba? Makaluluoy sila. Mga estudyante mo man, tiyang mga estudyante gasalig malang ni sila ginikanan. Tiyang ginikanan, nawa man na nila ka pangita, sang kwarta, panguma, Allah, ginauriud na nila ila dalawas para nga makapanguma, para nga maipabalon sa ila kabataan. Ti kumagamusin dugang naman alawan, sakit naman sa ulo sang ginikanan. At least nakitaan ni Mayor Jerry Triñas. Kagkabay pa nga mamindaran ng ordinansa, no? Mamindaran ng ordinansa kay willing manggalito si City Councilor Romel Doron kay siya man ang nag-sponsor sa ordinansa kag ginaprobahan man sa City Council mo. Nagpangayo sila pasensya, galing pagpangayo nyo pasensya ulihin na. Ang mga tao nag-antos na, ang mga tao na perwisyuhan na. Dapat tanigin tanaw nyo sa Mayo. Dapat ginanalisar nyo sa Mayo antes kamo nga
aprobar sang nasambit nga ordinansa. Di rason nila kaya munang hambal sang DOTR. Ang DOTR yaman, hulat malang na ang Department of Transportation, ang LTFRB, ang LTFRB ni mahulat lang na sila sang resulta kung anong desisyon sang syudad, mangayo malang na sila sang kopya. Di ba? Sino ga-implementar? Syudad. Sino nagadihon sa ordinansa? City Council. Di ba? So nga gindali-dali gidaw. Dapat way nyo ni gindali-dali. Kundi nabuklo ka mo, tanwan nyo bla, grabe ang pinamuyayaw sa inyo, grabe ang pagbas sa inyo, bangod sa ginhimo ninyo ini nga implementation sang local public transport route plan. Yung mga tao subong, yapa-yapa, ang mga tao subong kalipay, kay isa lang sila na lang ka-ride. Nagsaka pa nga ng plitihan, 2 pesos. Ti kung magtatlo ka-ride, tatlo man ka ang minimum niya sa 11 abi sa mga hindi modernized jeepney. Ti ama ko 11 sa mga modernized jeep matuon siya sa 13. Ti kung magtatlo ka sakay, hindi dako-dako, ang plitihan mo, pakadto pakare ka, pakadto ka syudad, follow up ka sa mimo nga mga kinanglano dito, puli ka, kung mag-triple ride ka pakadto syudad, triple ride ka man Japon pabalik sa inyo lugar. Daw sa ano kadako na nga talakason sa isak tawo, kung hantumout lang da siya karon, paano yan na ma-follow up ang iya nga mga requirements o ang iya nga mga kinanglan nga i-follow up sa syudad, sa mga regional offices, sa mga ahensya sang gobyerno? So dapat nga matanaw ni sa mayo sang City Council. Maamindaran ang ordinansa nga gin-aprobahan sang City Council, sang nagligad. No? Di madamo ganig hambal. Kung before election nga ginpatuman nyo, disgrasya ka mo tanan. Kaya grabe na ang alboroto sa mga tao. Grabe ang perwisyo nga ginatag ninyo. Gimpaburan nyo yung festibok eh. Ano ginangara sa festibok daw? Daw tanan-tanan nga ruta, pilang nahot na lang nga wala nagaagi sa festibok. Tanan-tanan agi sa festibok mo. Ano ngara sa festibok? Way man taga-kontra ini. Mayad ini nga mayara kita nga road plan. Pero dapat tani ginstadihan sa mayo. Dapat tani ginkonsulta ang publiko, ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Kag ang mga magagmay nga negosyante, lakip na ang akadem o kon ang mga manunudlo kag tagdumalahan sang eskwelahan. Galing kay ti hambal nyo may ara, gali wayman. Kay kung may ara, wala na sa nagreklamo nga mga tagdumalahan sa eskwelahan. Dibla? Way na sa may nagreklamo. Galing kay hambal nyo, palusot pa eh. Hindi na blak mo sagad pinalusot. Kay kalaway, sagad kang pinalusot, ang binyong mga tao, minto nyo pa na. Kaya Wilfred Hermena, kaya Barangay Kagawad Jutay Abilia. Ay Kagawad Milani Kabalongga, Kagawad Amen. Kay Kadoy Subuman, kay Jima Kabalongga, nga wala gidon tatang pagpamati. Sa aton nga mga listeners, base magpadulong kamo sa syudad, makadto kamo sa mga tourist destination, tanawan nyo lang ang wheels sang city government ara sa Iloilo Newsline, kamakitaan pagid sa Gimaras Newsline. Kag sa YouTube channel, no, palihog lang, subscribe ka mo sa Iloilo Newsline. Tanawan nyo lang palihog ang wheels sang city government. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no,
That's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers,
health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic.
The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA, in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections.
Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Balik kita sa atong pagpangalaga diri sa aton nga programa Iloilo Night Watch. Ang former Prime Minister sa anong kanina? MJ? Sang Japan. Samtang nga nagahambal siya, may mga siyempre may mga audience May mga nakatutok da nga kamera. Ay gintiro. Gulpin, tumba. Pero ang suspect, nadakpan. Ti tutok ang kamera. Kainan lang tabo.
Okay na lang yung tabo. Ari ang insidente nga natabo dito sa ilang nga lugar. Siya nagpapalala niya ng kanina. Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe.僕もそう思いました。バックファイアかなと思ったんですけど。ピストル。So mo to, samtang nga nagapamulong-pulong siya, daw la kampanya to, no? Oo. Campaign na speech siya. Gintiro. Ipatay gid si former Prime Minister Abe. Tiyang suspect na dakpan sa madasig nga pag-responde sa mga otoridad dakop ang suspect. Base sa nakuha natong informasyon nga mayo lang kay may nakatutok ni nga kamera, TV camera. Kay kun waay disgrasya giningagaw pa ni dala sa ospital, ingagaw ni sakay sa helicopter, no? Transport pakadto sa ospital, sakay sa chopper si Shinzo Abe, pero waay gid matabangan, no? Patay gid, di ba? Anoy? Patay gid ni siya. So ang suspect under investigation. Kag ginahibalo kung sino ang nagsugo siya, kag kung anugid ang matudtod nga motibo, kay initially ang motive parte sa pamulitik. Grabe, manggali kay init dito sila, no? Manggali kay init. 34 minutos na nakaligad sa alas 10. Kainan patay man si former Haro Archbishop Angel Lagdamio. Idugay na ni nga nagasoprer siya sa nga balatian. Din patoy nga ni nga nagresign na lang siya bilang arsobispo. No, kagin na hatag ini kay Archbishop Haro Archbishop Romeo Lazo ang dumala sa nga arsobispo. No? Napatay siya sa edad ng 81 anyos. Si former Archbishop Angel Lagdamio karon na emeritus, no? So, why pa mabalan kundi ini siya pagadalon kay naghalin ni siya sa una sa Dumaguete. No, dito siya nagapangalagad man bilang kura paroko, tob sa uli nga gin-promote siya, nga ginimo siya nga arsobispo. Condolence gid kag condolence man sa kay Mama Aileen Roldan, nagtaliwan man ang iya nga tatay. No, condolence gid. Sa mga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Diri kita sa pagpabati sa inyo. Sa taga Department of Health nga still nagapanindugan sila nga hindi mandatory ang COVID vaccine. Ang bakuna mas mayo patutod lang. Flu vaccine ang inyong ipatudok patusok da sa inyo. No? Ining bakuna kay ti under observation pa sa gyapon ni under trial. Ti kung way kamo ya batyag mayad pareho sa amon niya batyag kami amon niya. No? Ti ling pa sang iban nga booster kamo da turok da sa inyo. Pag gusto kamo da pa booster.
Gusto ka mo kung pila ka booster shots gusto nyo da. Amo niya vaccinated naman. Galing nga mula na batyag tayo. No? How much more sa mga kabataan base hindi pa nila makaya. Kagang iba nagligad to nga may mga nagagwa nga expire pa ngayon vaccine nga ginapang turok. Ay, makonsensya ka mo kung ano magkalatabos bata. Bagay, way makamusabton, no, sa labton. Kaya may ginapapirma nyo Weber eh. Nami na guro nga, kung na sige-sige nyo nga hambal nga bakuna na kamo, pirmahanay bla. Perma ang ginikanan, perma man kamo, kay kung ano matabos bata, kamusukton. Amo na guro gusto niya eh, no? Way problema is bakuna, kung kaya lang lawas mo. Pero kung hindi mo kaya, hindi pagpilita kay base, mag 6 feet below the ground ka. Yari si Undersecretary Maria Rosario Vergere, spokesperson sa Department of Health. Gusto nating klaruhin, wala pong binigay na statement ang ating gobyerno, ang kagawaran na ang pagbabakuna ay mandatory. We also did not give any statement that boosters will become mandatory. Wala po yan sa ating direksyon, wala rin po yan sa ating mga pronouncements. Ang ating pong sinasabi, kailangan lang po talaga maitaas po natin ang antas ng booster doses uptake dito po sa ating bansa dahil nakikita po natin and even our experts are saying that our immunity for our population is already waning. So kailangan po natin itaas ang antas ng pagbabakuna, specifically ang ating mga boosters. So we are now working with the rest of the government agencies para maitaas natin ito. Batian nyo, amo to ang balsang taga-DOH, hindi ini mandatory ang vaccination. Base patuman nyo sa mga bulutuan ha. Para sa mga manunodlo, mandatory ya sa inyo. Hindi yes bataan. Base mandatory nyo ha. Kamong mga ginikanan, diretso nyo na sa pagreklamo. Kung sinoda gambal mandatory, ngayon ni pagpasudlon, hindi man. Withdraw nyo inyong kabataan eh. Hindi mo magbayad tuition eh. Diba? Sa iluhan nyo. Kaya tapos, reklamo mo to, ngita mo bugado pa, ilin nyo blakaso. Para mabala nila, ang ginapangita nila, iba nga bugado, ay gani pa bakuna. Ibang doktor, ay gani pa bakuna. Karon mga kabataan to, pilito nyo. Damo kilala tang doktoro. Damo kilala tang mga bugado. Iwan nyo maging pilit sila ha. Pilitan nyo to bla. Parang makita na yung mutos korte. Kaya total, way man na mabutang sa Philippine Constitution. Ining informasyon ginadulong sa inyo sang Sweetie Boko Shake. Ang Sweetie Boko Shake yara sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamalig Haro. Pwede ka mo da kakadto kag makabakal. Nakadtoin nyo lang dira. Kung hindi mo kadtogin man nabi, mag-inom sang Boko Shake sa Sweetie, pwede mo ka mo maka-order via Food Panda. Basta taga-syudad sang Iloilo lang kamo. Ginadulong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyahan ni Sir Manny Chan Sanoy. Namtang ini sa Barangay Katiling Banmolo, syudad sang Iloilo. Ay subong man, basi mag-order ka mo sang priskang isda. Kadtuin nyo lang si Niji Matupa sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Pwede man ka mo makapaluto siya. Sila ng mag-asawa, sila ay digol, kabataan nila mo nagaluto. Manamit magluto si Niji Ma. Kapin pa sa relleno na sa kasag. No, dahil no? Dibla? Manamit, nanam. No? Paluto ka mo da kay Niji Matupas. Ara ang iyang pwesto sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. 41 minutos na nakaligad sa alas 10 kaginadolong mansinyo sang CLDS Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo.
Ang CLDS Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kang mga bulong para sa kasapatan. Kadtoy lang ninyo dira ginama-manage ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lirek Diaz. Totong da, mayang gabi kung nagapamati ka, mayang gabi halong-halong lang. Kaganda Toto Joy, mayang gabi. Salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Manong kay Ritzelda, mayong gabi. Kag sa maton mga listeners sa mga Newsline, mayong gabi sa inyong tanaw. Sa mga drivers, conductors, vendors, porters, kag sumuman mga gwardya, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Sa Tagapalya Car Transit Incorporated, mayong gabi. Sa pamilya Plaga, pamilya Clataro, pamilya Diaz kag pamilya Yanson, mayong gabi sa inyo. Sa mga listeners naton, basib lamang malaklon mga kamong sa Rizal Palapala Uno, arada Cindy Sandy Store, sa wholesaler kag retailer na. Bisitahin nyo lang palihog dira sa Rizal Palapala Uno kay damo da mga balaklon. So, sa aton nga mga listeners ka mga viewers, si President Ferdinand Bongbong Marcos nagpositibo kuno sa COVID-19. Base man sa pahayag sang iya sining spokesperson sa kay attorney Angeles, attorney Secretary Trixie Cruz Angeles. Amo ni siyempre secretary, no, abogada ni. Yaring confirmation nagikan sa kay Secretary Trixie Cruz Angeles arti sa pag-positive ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa COVID-19. The President has tested positive in an antigen test for COVID-19. He has a slight fever, but he is otherwise okay. Those who have been in close contact with him are currently being informed by the presidential management staff to observe their symptoms as per the protocol. Regarding the President's schedule for today, the Executive Secretary attended the morning's meeting or briefing on matters of security on behalf of the President. The President will not be attending the 246th anniversary of U.S. independence at the U.S. Embassy today. Congressman Sandro Marcos has tested negative. The First Lady, Simon and Vincent, are all out of town and have not been exposed. The President encourages the public to get their vaccine series and boosters. So, amotong confirmation nagikan sa kay Secretary Trixie Cruz Angeles, ang Pre-Secretary sa President. Sa atong malis sa mga viewers, thank you so much sa inyong pagtanaw kapag pamati. Base kung may mga mensahe ka mo may mga balita, pwede nyo lang ma-chat dire sa Iloilo Newsline. Wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalaga dupod lang kay Toto Boy Chef, kagay Nono MJ, atong technical partners, ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz, kay Toto Chalt, mayang gabi, Toto Chalt, sunod lang, upod ka kay Bibi. Mayang gabi, Toto Chalt, salamat sa pagtanaw kapag pamate. Kaon ka na kaon na. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kagmayong gabi, Pilipinas. Para sa Iloilo Newsline.